इनका मसला ये एनआरओ है। हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो। ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। मज़ार कायद पे जो हुआ उसकी ये ऐवान शदीद अल्फाज में मुजम्मत करती है। कायद के पाकिस्तान के साथ जो आपने करना था वो दुनिया ने देख लिया। कायद के मज़ार का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि बेसी मेरे मुल्क के अंदर मज़ार कायद की तौहीन की हो ही नहीं रही, बेस किसी और इशूज के ऊपर हो रही है। स्पीकर साहब, दूसरी चीज जो आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे कफ को, नजरी को और सोच को फरोग देते हैं जो उर्दू जबान के हवाले से, जो मेरी कौमी जबान है, आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई। हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसकी भी भरपूर मुजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न एनआरओ आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप आज दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। खत्म नबूवत के ऊपर हमेशा हमारे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। नामूस रिसालत पे हम सबकी जान कुर्बान, किसी ने जिक्र नहीं किया। इमरान खान ये मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लेके गया, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया। पैगाम गूंजा दीन का, पैगाम गूंजा इस्लाम का, पैगाम गूंजा खत्म नबूवत का, पैगाम गूंजा मदीना की रियासत का। वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू नहीं हुई। मैं इनको बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, इनका मसला ये एनआरओ है। हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो। ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंके। स्पीकर साहब, ये एनआरओ इन्होंने मांगा था। ये इस ऐवान की, पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है। वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित होकर वहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, अदालतों ने उसको सर्टिफाइड ना एहल, सादिक और अमीन ने ये डिक्लेयर किया है, मतलब झूठा है और करप्ट है। स्पीकर साहब, हम उनको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब कि स्पीकर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो आईन पाकिस्तान की करारदाद है मैंने सामने रखी, जो आर्टिकल सामने रखे, जो आर्टिकल्स मेरे सामने रखे। स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी इस बयानिए को मुस्तरद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी ताकतें या साजिशें तो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे कोई नादानी में उसके मोहरे का किरदार अदा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कायद का नाम तो लेते हैं, आज कायद के लिए आप उठ के उसकी मुजम्मत करें। आप उर्दू का नाम तय लेते हैं, उसके लिए उठ के आप इसकी तरदीद करें कि कल जो पेशावर में सानिहा पेश आया और उसके ऊपर भी आज आपने तो आगाज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सियासत शुरू हो गई, वॉकआउट हुआ। स्पीकर साहब ने पूछा भी कि आपके सवालात या खदशात क्या है। बताया गया कि अभी सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे कि खदशात क्या है। स्पीकर साहब, पहले तो हमारी संजीदगी का आलम देखे कि परसों नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद आनी थी, उसके ऊपर भी आपने शोर और एहतिजाज देखा। आज सानिया पेशावर के ऊपर बात होनी थी, उसके ऊपर आपने इनकी संजीदगी का आलम देखा। स्पीकर साहब, ये जो करारदाद इस ऐवान ने मंजूर की है, मैं उसके ऊपर 3 जो मोटी मोटी चीजें हैं वो कौम के सामने रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब, पहली बात, ये जो बयान किया गया कौमी जुबान के ऊपर, ये पाकिस्तानियों की आईन के आर्टिकल 251 की तौहीन की गई। पूरा पाकिस्तान और ये ऐवान उसकी शदीद मुजम्मत करता है। अगर आप ये बयान देते हैं कि दोनों साइडों के पुख्तूनों को, मैं बताना चाहता हूं, आपने पुख्तून के ऊपर सियासत की। क्या किसी ने उस जलसे में पूछ के उससे पूछा कि तुम्हारा भाई पिछले दौर में गवर्नर था,
تم خود وہاں پہ حکومت کی اتحادی تھے, تم نے پختونوں کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا ان کے لیے کوئی ترقیاتی کام, ان کی محرومیوں کا ازالہ یہ آپ نے کیا؟ اگر نہیں کیا جناب اسپیکر تو کم از کم لوگوں کے اوپر, ہمارے امن کے اوپر, ہماری خوشحالی کے اوپر, ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر اس قسم کی سیاست نہ کی جائے. اور اسپیکر صاحب, یہ جو حالیہ احتجاج اور ریلیاں ہو رہی ہے, میں قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. فواد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, میں لمبی بات نہیں کروں گا. اسپیکر صاحب, دو اہم چیزیں ہو رہی ہے اس وقت. ایک کہ جب یہاں پہ کرونا کرائسس آیا, اس کے اوپر انہوں نے خوب سیاست کی. جب فیٹ اپ ملکی مفادات کے اوپر قانون سازی ہو رہی تھی اسپیکر صاحب, قانون سازی ہو رہی تھی, جب ملکی مفاد کی قانون سازی ہو رہی تھی اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ ریٹن NRO پیش کر دیا قوم کے سامنے, جس کو اس ایوان نے مسترد کر دیا کہ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے. ہم کون ہوتے ہیں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے لیے معاف کر دیں؟ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے. ہم نے یہ NRO نہیں مانا اسپیکر صاحب. پھر اس کے بعد سے سڑکوں پہ نکل آئے. سوال پوچھنا چاہیے اسپیکر صاحب کہ آپ نے یہاں پہ حضور یہ ہے وہ ذرائع آپ نے کہا, اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ قطری خط آپ نے پیش کیا, اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ ملک کو لوٹا آپ نے, اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ جناب اسپیکر, ہم ایسے بیانات کی جو ہمارے ملک کے خلاف ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور اس ایوان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے, جی اسپیکر صاحب, 3-4 بیانات جو اس میں دیے گئے, ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں. اسپیکر صاحب, میں نے جس دن ان کا بلوچستان میں جلسہ تھا, قوم کے سامنے چند حقائق رکھے تھے. حقائق کیا تھے اسپیکر صاحب؟ ہم نے اجیت دول نے جو پاکستان کے حوالے سے کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کو ناپاک نظروں سے دیکھا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو منہ ٹھکانی پڑی. جب انہوں نے مانا کہ وہ باہر سے پاکستان کے اوپر حملہ اور نہیں ہو سکتے, اندرونی سازشیں شروع ہو گئی اسپیکر صاحب. اور اجیت دول کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کے فسادات, بلوچستان کے نام پہ, پختونوں کے نام پہ, سندھیوں کے نام پہ, سنی شیعہ فسادات, یہ فسادات کروائے جائیں گے. جناب اسپیکر, اور ان کے جلسے میں ہی, ان کے اسٹیٹ سے ہی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا. اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ. قائد کا پاکستان صحیح معنوں میں بنائیں گے.